Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa faddalahum minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adzaqahum lajjatal mahabbati wa atla'ahum haqiqatal asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hatimil anbiya alladhi khuliqa min dzatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sayyidatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, hidayah, taufik, dan kita diberi pertolongan. Bersama-sama kita dapat berhadir di tempat ini, bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala meridai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengambil barokah membaca manaqib auliya Allah, yaitu manaqib Al-Imam Abul Hasan As-Sajali radhiyallahu anhu. Abul Hasan As-Sajali ini beliau adalah auliya Allah yang mana sidin menyusun hizib bahar. Ada amalan itu yang datang wiridan amalan ini sidin langsung dari Rasulullah. Jadi ujar Nabi adanya sabda Nabi, hizib bahar itu langsung dari Rasulullah melajari beliau. Ada tariqat as-sajaliyah, yang dari sidin inilah tariqatnya as-sajali. Di malam hari ini semoga dengan berkah kita membaca manaqib auliya Allah Al-Imam Abul Hasan As-Sajali, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita sekalian, berkat keridhaannya, dan Allah Subhanahu wa taala menolongi kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Nama asli Syekh Abul Hasan As-Sajali, nama sidin adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Harmas bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusa bin Warid bin Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Sayyid bin Hasan al-Musanna bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini ini adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan. Jadi nama sidin adalah Ali bin Abdullah, yang sidin masyhur dikenal dengan Abul Hasan As-Sajali. Beliau dilahirkan di daerah Marak, itu nama daerah, tahun 593 Hijriah atau tahun 1997 Miladiyah di desa Romarah di dekat kota Sabtah. Di kota kelahiran beliau di waktu kecil menghafal Quran Al-Karim dan menerima pelajaran ilmu-ilmu agama, termasuk mempelajari ilmu fikih mazhab Imam Malik. Beliau memperoleh ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta ilmu pengetahuan umum. Karena ilmu yang dimiliki beliau banyak
ulama yang berguru kepadanya. Jadi Sidin sangat alim, jadi banyak ulama berguru kepada Sidin. Namun ada sebagian di antara mereka yang ingin menguji kecerdasan beliau. Setelah diadakan dialog ilmiah, akhirnya mereka mengakui bahwa beliau memang mempunyai ilmu yang luas. As-Sajali adalah nama yang beliau peroleh dalam perjalanan ruhaniyah. Arti As-Sajali adalah orang yang sendirian bagi berkhidmah kepadaku dan mencintaiku. Jadi arti As-Sajali al-mufrad bihidmati wa mahabbati. Syekh Abdul Salam ni Guru Sidin memerintahkan dia untuk pergi ke daerah Afrika. Tepatnya di daerah yang bernama Sajilah, daerah dekat Tunisia, karena Allah akan menyambutnya dengan nama Sajali. Jadi Sidin disuruh Guru Sidin berangkat ke daerah yang bernama Sajilah. Padahal waktu itu beliau belum dikenal dengan nama tersebut. Sebelum berangkat beliau meminta wasiat kepada Guru Sidin yaitu Syekh Abdul Salam. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersihkan lidah dan hatimu dari segala yang mengotori. Jagalah anggota badanmu dari maksiat, kerjakanlah amal wajib, maka engkau akan memperoleh derajat kewalian. Ingatlah akan kewajibanmu terhadap Allah, maka engkau akan memperoleh derajat orang yang wara'. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan doa ini saja oleh Guru Sidin bin Abari. Jadi doanya, Allah marhamni min dzikrihim wa minal awaridi min jibalihim wa najini min syarrihim wa aghnini bi khairika an khairihim wa tawallani bil khususiyati min bainihim innaka ala kulli syai'in qadir. Dan lagi disebutkan Sidin setelah sudah bermukim di kota Sajili tadi, Sidin beliau pergi lagi ke daerah Iskandariyah, Mesir. Sidin diam lagi di kota Mesir. Di sana beliau bertemu Syekh Abul Abbas Al-Marasi. Adapun sebab mengapa beliau berpindah ke Mesir, selain karena tidak kondisifnya kota itu bagi pengembang thariqat Sajaliyah, beliau mengatakan, aku bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau bersabda, hai Ali bin Rasidin, pergilah ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut kepada Allah dan kepadaku. Jadi Sidin semasa di kota Mesir, ia memberikan banyak berkah. Di sana banyak ulama yang mengambil ilmu dari beliau. Dan juga Imam Abul Hasan As-Sajali berkata, yang artinya, ujar Sidin, jika engkau menghendaki rizki yang melimpah, jadi Sidin memberi amalan, namun hendak rezeki melimpah ruah banyak, nah maka ujar Sidin, engkau perbanyak membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dapat amalan kita lah, amalan sugih ini. Rezeki melimpah yaitu perbanyaklah membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Berapa kali aja? Banyak-banyak kayaknya berapa kali kan? Itu. Dan lagi Sidin menyebutkan izin awli Allah, jika engkau menghendaki keselamatan dari kejahatan manusia, supaya selamat dari macam-macam gangguan manusia, macam-macam lah, ujar Sidin amalannya, maka perbanyaklah membaca surah Qul a'udzu birabbin nas. Nah, apa sepertaan kita lah, sampai habis tak membacanya.
Kalau di Binas ada aja orang hendak memusuhi kada jadi, hendak mencelakakan kada jadi. Jika engkau menghendaki datang kebaikan dan rezeki yang penuh berkah, maka perbanyaklah di sini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini lagi sudah memberi amalan, banyak datang kebaikan, rezeki yang penuh berkah. Dan bacalah di sini lagi surah Waqiah serta surah Yasin, niscaya datang kepada engkau rezeki yang melimpah-limpah. Nah, mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan surah Yasin, surah Waqiah. Dan jika engkau menghendaki supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan setiap kesusahan dan mencarikan jalan keluar di setiap kesempitan, serta memberikan rezeki pada engkau tanpa diduga-duga, maka di sini perbanyaklah membaca istighfar, banyak membaca Astaghfirullahaladzim, maka insyaallah Allah Ta'ala memberi jalan keluar daripada kesempitan dan kesusahan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahidin lagi iza arata sidqa bil qawli padawim ala qiraati inna anjalnahu fi lailatul qadar. Artinya, jika engkau menghendaki kebenaran dalam perkataan dan tujuanmu, maka perbanyaklah membaca surah inna anjalnahu fi lailatul qadar sampai habis. Di antara karomah Syekh Abdul Hasan As-Sajali adalah ketika sebagian ulama fikih menentang hizib bahar, sidin menyusun amalan hizib bahar, banyak ada sebagian ulama fikih menentang salah satu wirid dan tariqah Sajaliyah. Hizib bahar adalah amalan orang bertariqat Sajali. Jadi ditentang orang sidin bagian. Lalu dijawab sidin, beliau berkata, udah sidin, demi Allah saya mengambil hizib tersebut langsung dari Rasulullah SAW, harpan biharpin, huruf demi huruf. Jadi langsung Nabi yang mengajari sidin. Nah, sidin ulah di buku akan sidin, jadilah amalan hizib bahar. Karomat lainnya, suatu ketika dalam suatu majelis Syekh Abdul Hasan As-Sajali menerangkan tentang bab zuhud. Waktu itu beliau memakai pakaian yang bagus. Ketika itu ada seorang miskin ikut dalam majelis tersebut dengan memakai pakaian yang jelek. Sidin ini waktu pembacaan, sidin memakai pakaian yang bagus. Pas babnya yang dibaca bab zuhud, tadi juhud itu orang sederhana, pakaian sederhana. Waktu itu ada orang yang miskin hadir nih, pakaiannya nang dasar nang kada baik juga. Dalam hati si miskin tadi berkata, bagaimana seorang syekh menerangkan bab juhud sedangkan dia memakai pakaian seperti ini? Sebenarnya sayalah orang yang juhud di dunia. Saya jadi orang miskin tadi. Menang zuhud ini, arti zuhud itu orang pakaian yang sederhana, yang buruk-buruk aja bahasa kitanya nih. Lalu si orang miskin ini berkata di hatinya, kenapa dia kasarnya sidin menerangkan badul, sidin dia pakaian bagus, harusnya aku nang jadi orang miskin tadi pakaian yang sederhana tadi. Nah, tiba-tiba Syekh Abdul Hasan As-Sajali berpaling ke arah si miskin dan berkata, tahu sidin kata-kata yang dalam hati orang miskin tadi? Ujar Syekh Hasan As-Sajali, pakaianmu ini adalah pakaian untuk menarik simpati orang. Dengan pakaianmu itu orang akan memanggilmu dengan panggilan dengan orang miskin dan menaruh pemberian kepadamu. Sebaliknya pakaianku ini disebut orang lain dengan pakaian orang kaya dan terjaga dari meminta-minta. Nah, selanjutnya tadi ketahuan sidin apa yang di hati orang tadi, ketahuan sidin
Ikan biasanya menyambat ya, kok aja lah. Ikan yang memakai pakaian yang ini kasarnya supaya menarik simpati orang dan dilihat orang zuhud. Nah, artinya belum lagi nih ilmu tasawufnya nah. Pengetahuan sidin isi hati orang tadi, sadar akan kehilapannya, si miskin berlari menuju Syekh Abdul Hasan As-Sajali seraya berkata, demi Allah aku mengatakan tadi hanya dalam hatiku dan aku bertaubat kepada Allah, maafkan aku wahai Tuan Syekh. Syekh Abdul Hasan As-Sajali terharu dan memberikan pakaian yang bagus kepada si miskin tadi dan mengantarkannya agar dibimbing seorang guru yang bernama Ibnu Zuhran. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu melalui hati orang pilihan dan semoga hidupmu berkah dan mendapatkan husnul khatimah. Itu akan sidin tadi. Jadi orang zuhud itu hatinya zuhud maksudnya, walaupun pakaiannya bagus larang tapi rasa kada memiliki. Nah itu iya nah. Nah, mudahan kita diberi Allah Ta'ala hati yang zuhud. Hati zuhud itu lawanannya tomak lah. Nah, lawanannya artinya di hatinya hanya Allah, merasa kada memiliki. Nah mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala sifat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Walhasil bahwa keistimewaan Syekh Abdul Hasan As-Sajali sangat banyak, perilakunya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur, dan perkataannya diterima oleh segenap masyarakat. Beliau wafat pada tahun 656 Hijriah, dimakamkan di Syahra Baidah Humaid, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan Allah Ta'ala menolongi kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, berkah awliya Allah, berkah Syekh Abdul Hasan As-Sajali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al lana rabiqatal ittisalin bi ahli kamal min ibadika shalihin warzuqna kamal adab ma'hum bi hayati wa ba'da mamatihim. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedikit baca Yasin lah, kata hadirnya untuk almarhum Hajjah Masbid bin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Tudjahum ma unzilahum wa hum ghafilun. Tawakkal qawl ala salim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا إنا لدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسركم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي بدأت وإليه ترجعون.
أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني جل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شهادة واحدة بينهم قابلون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرى أنهم بليل لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون خرجنا منها ثم منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من أعين يأكل من ثمره ومعمل غيرهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وأيد الله الليل والنهار والنهار بينهم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تعليم العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل الكثير فالشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالبر والمسود وخلقنا من مثله ما يركبون وإن نشاء ينفذهم ولهم ينفذون إلا رحمة منا ومرنا من حين ويجاكرهم واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون هذه من آيات من آيات ربكم كانوا عنها معرضين ويجاكر لهم في قول ما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطق لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يجرون إلا شهادة واحدة فهم يسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع بسرك جاءهم من الجزيرة ربهم يسرون قالوا يا ويلنا بعثنا من مكرنا فأتانا والرحمن سلك المرسلون إن كانت إلا سحة واحدة فيجاهم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا وتجزى إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في جنان على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وابتدوا يوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لهذا صراطا مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون سوى اليوم كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وبكلمنا إليك ولسد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نزلنا لمسنا على أعين ما سبقوا صراطا فأنى يبصرون ولو نزلنا أورثناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه سوى ما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك الكون على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجلدناها لهم منها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون بل يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قومهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال ما يدري جمع هرمين قل يحيي الذي أنشأها وهو الرب وهو بكل خلق عليم الذي يسجل أخطيناهم فإذا كله تكيدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل وأوصل وسلم وبارك وتقبل صلاة ما قرأنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هادية واسعة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والقرآن والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله علي محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم علي محمد بن علي وعربي وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي الدوسري سلسلة جامع الرشد وسيدنا الحبيب علي بن محمد الحفيظ شيخ المولد وحسن وحسن إلى روح Syekh Abdul Hasan As-Sajjad Al-Sajjadi wa samaidari Syekhina Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Badri wa samaidari Al-Qur'an Al-Qiyah wa atina al-Maraidah Al-Ismail khususan dari almarhumah Hajjah Mastik binti Tokajim wa samaid arwah kami masyaykhina samaid arwah walidina wa mahatina qarabat al muslimin wal muslimat Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا